नमस्कार। कालिया ठाकुर केवल खाद्य प्रिय नुहति बरं से अलंकार प्रिय मध्य। एथिपाई तो वर्षर 5टी तिथि तांकोठारे अलंकार लागी कराई थाए। ए जेमितिकी बाहुड़ा जात्रा रे आसिया परे बड़ एकादशी तिथि अर्थात आज संध्यारे तांकर अलंकार लागी करा जिवो। आ या सहित मंदिर भितर मध्य 4 थर तांकर अलंकार लागी कराई थे जेमितिकी विजया दशमी तिथि रे पौष पूर्णिमा रे कार्तिक पूर्णिमा रे आउ माघ पूर्णिमा रे। तेबे ठाकुर कहीं अलंकार प्रिय एमती तो आम समस्ते जाचे जे ठाकुर खाद्य प्रिय। तेबे आज से ठाकुरंकर अलंकार लगी संपर्क में आम आलोचना करवा। एथिबे आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती सारस्वत साधक तथा संस्कृति गवेषक डॉक्टर सागर रंजन त्रिपाठी। आज्ञा नमस्कार। समस्ते तो धूमधाम रे आनंद उल्लास सहित आम गुंडीचा जात्रा देखिले, बाहुड़ा जात्रा रे समस्ते सामिल हेले। आज बड़ एकादशी तिथि रथरे ठाकुर विजय करिसंती तीन ठाकुर। या सहित आज अपराह्न रे तांकर अलंकार लगी प्रक्रियाटा आरंभ होब। तो ये जो ठाकुर अलंकार प्रिय जेते प्रकार हीरा नीला मोती माणिक सुना रूपा सब जगह आज तांकठारे लगी करा जिवो। रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटलहि स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिंधु सतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज पवित्र बड़ एकादशी जोटा हरिशयन एकादशी बोले आम कहूचे। ओडिया जातिर अस्मिता समग्र विश्व ब्रह्मांड ठाकुर प्रभु जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति माँ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन सहित बर्तमान रथारूढ़ होती। सही कोटि ब्रह्मांडर नाथ प्रभु जगन्नाथ पदार बिंदरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जणे। आज जो प्रसंग आप रखिंट जे सुनावेशर जो महत्व, सुनावेशर जो परंपरा, सुनावेशर जो इतिहास रही यह वास्तविक ओडिया जाति को गर्वित करुच्ची, धन्य करुच्ची। ओडिया जाति केबे मध्य अभाव अनाटन नहीं एवं प्रतीकात्मक भाव में जो लीलामय ठाकुर, इच्छामय ठाकुर जे कि मानवीय लीला करती, से लीला भितर आज जो परंपरा भितर आम देखा रथारूढ़ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो सुनावेश हे ए जाति तो धन्य हो गर्व हो नाई नाई रे ओडिया केबे गर्व अभाव अनाटन नहीं, दारिद्रता नहीं, आम पाखे अच्छी प्राचुर्य वैभव अच्छी। तेणु यही जो सुनावेश जो परंपरा आर विभिन्न दृष्टिकोण आम चिंता कले गोटे गोटे विचार भितर आम देखुचे जे आमको अनेक प्रेरणा मिलूँ। जगन्नाथ पाखे आप देखु आम प्रभु को कौन दौचे महाप्रसाद आटिकार खाऊँ, अति सूता वस्त्र पिंधुंट, किंतु जगन्नाथ आज जो ब्रह्मांड ठाकुर सी जो सुनावेश हो सी चमकी उठो, से रथ चमक, से दांड उछुड़ी पड़ो, लक्ष लक्ष भक्तों समागम जो आकांक्षित मनटे प्राणटे उद्वेलित हो व्याकुल नयन प्रभु तुम सुनावेश टे देखी। से सुनावेश देखी भक्त आज श्रद्धालु गदगद हो मो जातिर से महान नेता जोड़ा कहुए प्रभु जगन्नाथ सी हूँ ब्रह्मांड ठाकुर एवं पाखे सी कहीदेव प्रभु तमें मोर मु तुमर। तेणु ये जो सुवर्णावेश जो परंपरा रही आर इतिहास को देखिले आप देखु आमर 1640 मसीहा पर जितेबाला कि कपिलेन्द्र देव द्वितीय अनंग देव कथा आमर आलोचना होची। से समय से जो विजय कर दक्षिणात्य जाते दक्षिणात्य जो विजय कर जो 16 14 16टी हाथी उपरे समस्त सुना अलंकार को धरी आसिले रजा मैंने चिंता कले ये सुना कहारी उच्च। रजा कहले ना ये सुना मोर ना, ये सुना मोर ना, मु महाप्रभु को समर्पित करदेवी, महाप्रभु को देदेवी। से ही ठाकुर तमें ही यही सुनार हकदार, तुमको ये बेश पकईदे मु जड़े रजा भाव में गजपति भाव में निजक गर्वित अनुभव करी। यही परंपरा आसी 1640 मसीह। जदि पौराणिक तत्व आप देखिए, पौराणिक तत्व आप देखु जे आमर प्रभुंर प्रिय होचंदी विभीषण। विभीषण किए ना जी स्वर्ण लंकाधीश बोली कहुए एवं तांकर गोटे मनोभाव थे प्रभु मु तो तुम एत प्रिय हली थरटे केवे देखती कि तुमको से मु सुनार अलंकार भितर तो मत बसईदेल, स्वर्ण अलंकार लंकाधीश करदेल, किंतु तुमको टे प्रभु देखीदेवी। यही जो पौराणिक तत्वर गाथा से संबंध में आलोचना करी कहुई। ये कौन लिखी विश्वनाथ खुंटिया हेमश्री पयरे हेमश्री भुजरे 100 हेम धनु बाण हेमंत दक्षिणा मूर्ति दर्शन को डाकी था विभीषण। ये जो विभीषण जो व्याकुलता प्रभु तुमको टे देखीदेवी, यही परंपरा हूँ पौराणिक तत्वर गाथा कहूँ। एवं जब लौकिक जो वर्तमान समय आम आलोचना करुचे माँ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି ଅଭିମାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହେଲା ଯାଇକି ରଥଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେରି। କେଡ଼େ କଥା କଲ, ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛ ହେରି, ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି? ନାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରନି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରନି। ତମ ପରା ଭଗବାନ କନକ, ତମେ ହେଉଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ସମାନ ସମୟରେ ଚୟନ କରିବି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କି ବସି ପଡ଼ିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଆଭରଣ ଆଭୂଷଣକୁ ସେ ଧରିବେ ଛାତି ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି କଥା, ଏଭଳି ବ୍ୟଥା ମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯେତେ ମନନ କରିବା, ତାର ଐତିହ୍ୟ, ତାର ବିଭବ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ମିତାକୁ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏ ଜାତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ନଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରଥରାରୂଢ଼ କରାଯାଏ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ମହାନ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ, ତା'ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ତିଥି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 4 ଥର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବିଧି ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ 4 ଥର ଆପଣ ତ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମାଘ ମାସରେ ହେଉ, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ପୌଷ ମାସରେ, ଏବଂ ଏ ସବୁଯାକ ତିଥିର ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ, ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଠାକୁର, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ କୋଳେ ନେଇ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ସୁନାବେଶରେ ଆଭୂଷଣରେ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହୋଇ, ତାର ତ ଆଭୂଷଣର ଯଦି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଲିକା ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ମା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, ବଳଭଦ୍ର କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଏ ସବୁଯାକ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଯଦି ଏତେ ଲମ୍ବିଯିବ, ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର କଳନା କିଏ ଗଣତିବ? ଏବେ ଯେଉଁ ଗଣତି ଭଣତି କଥା ଆଲୋଚନା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଗଣତି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଲୀଳାମୟ କେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୌତିକବାଦ, ବସ୍ତୁବାଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭୌତିକ, ସେ ଅଲୌକିକ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଲୌକିକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ସେ ବାହ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେଉ କି ଅନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ସୁନା ଲାଗିବ ବାହ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକାଚାର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜପତିଙ୍କର ଯାହା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ତାକୁ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜଗତ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ କ'ଣ କଳନା କରିବ, କାହାକୁ ଦେଖେଇବ? ଯଦି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଦେଖରେ ମାନବ ଜାତି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ତଥାପି ଖାଉଛି ମାଟିଆ ଟିକାରେ, ତଥାପି ପିନ୍ଧୁଛି ଖଳଦୋଳ। ଇଏ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସଂକେତ ଯେ ଏ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱରେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ, ସିଏ ସୁନା ଭଳିଆ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଉ, ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣିତ ହୋଇଯାଉ, କହିଦେଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ, ଏକାକାର ହେଇଯାଉ। ଏବଂ କହିଦେଉ କ'ଣ ନା ନବେ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟଂ न च कनकमाणिक्यविभवं न जाचेऽहं रम्यां सकलजनकम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयन पथगामी भवतु। निहाती एथपाई तो कहुए कालिया ठाकुर गोटे लीलामय ठाकुर बोली कहुए। आ सहित सब विभिन्न समय विभिन्न स्थान में से भक्तों सहित जोड़ी होता एक कथा को से अनेक थर प्रमाणित कर। आज प्रसंग को रखी आप साथी प्रकाश विदाय दिंतु। पुणी थे आउ एक प्रश्न आप सहित जोड़ी हूँ। नमस्कार।